बात करेंगे रोज़ा रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद शरीफ की। ये गुंबद रसूल का रंग सब्ज यानी हरा किसने और कब कराया? तो गुंबद खजरा या सब्ज गुंबद शुरुआत से हरा यानी सब्ज नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इसके रंगों को तब्दील किया गया। कुछ फ़िरक़ों के नज़दीक कब्रों पर गुंबद बनाना जायज़ नहीं है। इसका भी जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। जब सऊदी हुकूमत ने पूरे अरब पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने कब्रों को मिटाना शुरू किया और ख़ास तौर पर सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार की जो कब्रें थीं उनको मिस्मार किया और जमींदोज़ कर दिया। उन मरदूदों की गुंबद खजरा को भी ढहाने की पूरी प्लानिंग थी, नाऊज़ु बिल्लाह। और कैसे वो बाज आए इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। आइए बात करते हैं गुंबद खजरा की। तो गुंबद खजरा पूरे इस्लामी तारीख़ का अनोखा फ़न शाहकार है और गुंबद खजरा मुसलमानों के लिए बाइस अकीदत और एहतराम भी है। जिसको नबी पाक से मोहब्बत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक से भी उतनी ही मोहब्बत करता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो भी चीज़ें हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए उनकी जानों से भी, उनके माँ बाप की जानों से भी और उनकी हर एक पसंदीदा चीज़ों से भी अजीज़ हैं। ख्वाह मुसलमान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ नाम पाक की हुर्मत की खातिर अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। इसलिए तमाम गैर मुस्लिमों को चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किसी भी चीज़ की बेहुरमती ना करें, क्योंकि मुसलमान खुद पर तो जुल्म सितम सह सकता है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको एक बात और बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के लगभग 600 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर कोई गुंबद मौजूद नहीं था, बल्कि खजूर के दरख्तों की शाखों से एक आरजी सा साहिबान सा बना हुआ था। कब्र अनवर पर गुंबद की तारीख ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कलाउन तक पहुँचती है, जिन्होंने 678 हिजरी में इसे तामीर कराया था। 11 हिजरी में रसूल पाक की वफ़ात हुई थी और इसे 678 हिजरी में बनाया गया था। असल साख में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी और हर नए हुक्मरान की तरफ से उसे सफ़ेद और नीला रंग भी किया जाता रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जो मस्जिद नबी शरीफ में आग भी लगी, जिसकी वजह से गुंबद को भी नुकसान पहुंचा था। तो इसकी दोबारा से तामीर की गई और इस बार इसको हादसा से बचाने के लिए लकड़ी की बजाय ईंटों का ढांचा बनाया गया और लकड़ी के गुंबद की हिफाजत के लिए शीशे का भी इस्तेमाल किया गया। और फिर 16वीं सदी में उस्मानी सुल्तान सुलेमान आज़म ने गुंबद को शीशे की चादरों के साथ मुड़वाया। फिर 1818 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद बिन अब्दुल हमीद ने इसे सब्ज रंग का बना दिया। इसके बाद आज तक ये हरे रंग यानी सब्ज रंग का ही है। मरहलावार तारीख की बात करें तो रोज़ा अनवर पर सबसे पहला गुंबद, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि 678 हिजरी में तामीर हुआ और जिस पर जर्द रंग करवाया गया, जो पीला गुंबद कहलाया गया। फिर अलग अलग दौर में तबय्युल और तब्दील हो और फिर 888 हिजरी में काले पत्थर से नया गुंबद बनाया गया और इस पर सफ़ेद रंग भी कराया गया, जिसकी वजह से ये गुंबद वैज़ा के नाम से भी मशहूर हुआ, यानी सफ़ेद गुंबद कहलाने लगा। उसके बाद 980 हिजरी में इंतहाई खूबसूरत और हसीन गुंबद बनाया गया और इसको रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया, जिसकी वजह से इसका कोई एक खास रंग ना रहा। मीनाकारी और दिलकश डिज़ाइन की वजह से ये रंग बिरंगा गुंबद कहलाया। इसके बाद 1233 हिजरी में इसको दोबारा से तामीर किया गया और इस पर सब्ज रंग किया गया, जिसके बाद ये गुंबद खजरा यानी सफ़ेद सब्ज गुंबद के नाम से मशहूर हुआ और इसके बाद से इसमें अब तक किसी भी तरह का कोई भी रद्द बदल नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं इस बात की कि जब इस गुंबद पर बुरी नज़र डाली गई और इसको मिस्मार करने का नापाक ख्याल इन मरदूद सऊदी हुक्मरानों के मन में आया, नाऊज़ु बिल्लाह। हुआ यूँ कि 1902 में सुल्तान अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान ने अरब को फ़तह करना शुरू किया। याद रहे कि इससे पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरबिया नहीं था, बल्कि ये हिजाज कहलाता था या यशरब भी कहलाता था। इसको अरब भी कहते थे। इस शख्स ने अपनी ताकत के बलबूते पर
1924 में मक्का فتح کیا اور پھر 1925 میں مدینہ طیبہ فتح کیا۔ شخص نے پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور اس نے اس ریاست کا نام الممالکت العربیہ السعودیہ رکھا، اور یہ تمام کام بہاوی وچاردھارا کے مطابق ہو رہا تھا، جن کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا یا گنبد بنانا یا کوئی بھی عمارت بنانا منع تھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے مسجد نبوی شریف کے قریب، جو جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آرام فرما ہے، جس میں رسول پاک کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام جعفر صادق کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبر مبارک بھی ہیں، جنہیں مسمار کر کے زمیندوز کیا اس لعنتی حکومت نے، اور الزام یہ لگایا کہ یہاں قبروں کی پوجا ہوتی ہے، یہاں بت پرستی ہوتی ہے، یہاں بدعت ہوتی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے گنبد خضرا کو بھی مسمار کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا اور باقاعدہ اس بات پر اپنا فتویٰ دیا تو پوری مسلم امہ میں کھلبلی مچ گئی۔ عوامی رد عمل کے پیش نظر سعودی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش پوری کی اور باقاعدہ ایک مناظرہ رکھا اور دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں سے علماء کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ اپنی رائے دیں۔ اس حوالے سے ہندوستان کے جو علماء ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ دلیل دی اور ہر طرح سے ثابت کیا کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے انہوں نے جو روایت یا حدیث پیش کی وہ کچھ اس طرح ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کعبہ کے متعلق پوچھا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ پھر ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ جسے چاہیں کعبے میں داخل کریں اور جسے چاہیں منع کر دیں۔ اگر تمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی اور مجھے ان کے دلوں کے انکار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا اور اس کا دروازہ بھی زمین کے برابر کر دیتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور رسول پاک کی خواہش تھی کہ اس کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حتیم کیا ہے۔ تو حتیم موجودہ خانہ کعبہ سے تھوڑا فاصلے پر ہے، لیکن اس میں شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ تو حتیم کے اندر سے نہیں بلکہ حتیم کو بھی خانہ کعبہ کا حصہ مانتے ہوئے باہر ہی سے حتیم کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا بھی طواف کیا جاتا ہے، اور یہاں نماز پڑھنا بھی بہت باعث ثواب مانا گیا ہے۔ اور اس حتیم کے نیچے بھی باقاعدہ قبریں ہیں جو کہ حضرت اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی ہیں۔ تو جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو ان قبروں کا بھی طواف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی پہلے تو حتیم اس کے اندر موجود تھا، یعنی قبروں کے اوپر بھی عمارت موجود تھی، اور رسول پاک نے بھی باقاعدہ اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں موجود ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کو اپنی قوم کے پھر جانے کا یا بغاوت کا ڈر نہ ہوتا تو وہ خود اس کی تعمیر کرواتے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اور اس بارے میں قرآن میں باقاعدہ آیتیں موجود ہیں کہ محمد کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، رسول کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی جس میں رسول پاک نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی، تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ یہ 2 وہ حدیثیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہندوستانی علماء نے مناظرہ جیت لیا، اپنے دلائل سے ثابت کر دیا کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے،
और इसके अलावा जो अहादीस हैं जो कब्र पर इमारत बनाने से मना करती हैं वह एक आम इंसान के लिए हैं जो अजीम शान इमारत अपनी कब्र के ऊपर नहीं बना सकते, जबकि जो इस्लामी उलुल अज़्म हस्तियाँ हैं उनकी कब्रों पर निशानदेही के लिए इमारत बनाई जा सकती है। और जो लोग वहाँ जाकर उन कब्रों को चूमते हैं और वहाँ जाकर दुआएं मांगते हैं वो असल में उन हस्तियों से नहीं मांगते बल्कि उनके तवस्सुल से उनका वसीला बनाकर मांगते हैं। बेशक अल्लाह ही हम सबको रिस्क देने वाला है, तमाम दुआओं का पूरा करने वाला है। अल्लाह ही हर शय पर कादिर है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि मुझ तक पहुँचने के लिए बेहतरीन वसीला तलाश अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन वसीला और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब बंदे और रसूल हैं। तो रसूल अल्लाह के रोज़े को चूम कर या उसके वसीले से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हम आपके मन के हर एक सवाल को जो रोज़ाए रसूल के ताल्लुक़ से रहे होंगे उनके जवाबात देने में कामयाब रहे होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमारे दिल में इश्क़ रसूल और अपने बुरगज़ीदा बंदों के इश्क से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।